भूलीगली से लोक को जी मते दुख देइथिला। भूलीगली से ही मनीष को जी मो दुख को बुझी नथिला। भूलीगली से ही मनीष को जी मो सुख दुखरे मो साथी रे छिड़ा होई नथिला। हाँ सांग माने आपण सांगरे मध्य एई भली हेइथिबो। आपण मध्य काहाकू केबे ना केबे भूली जाइथिबे एमिति कारण को नहीं। सेमिति आज आपण मानक पई गोटे बहुत सुंदर भिडियोटी आनिकी आसीछि, जहाँ शुणिला परे आपण माने आश्चर्य होई जिवे। सतरे काहाकू निजर करिबा आवश्यक, काहाकू निज पाखरु दूरेई दबा सबुठारु अति सुंदर। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। जदि निज लोक दुख दियंती काहाकू कही हुए ना कि सही हुए ना। जानंतु एमितिरे आपण कौन करिले आपणक जीवन रे आपण खुशी रे रहिबे। सांग माने जीवन को सरस सुंदर करिबा पई जीवन रे किछि अमूल्य बाणी मानंकु मानि चलिबा उचित। सही परी अमूल्य महत बाणी मानक मध्यरु आज आमे आपण मानंकु एपरी 5टी कथा को एक छोट गल्प सहायता रे उपस्थापना करने को जाउछु, जहाकू जदि आपण जीवन रे प्रयोग करंती तेबे आपणकर जीवन मध्य सुंदरता रे भरी जीव। एकदा एक मजिस्ट्रेट स्टेशनरू ओह्लाई एक कुली सह निज घर को जाउथिले। कुली मजिस्ट्रेट ठारू निज पारिश्रमिक अनुसार 5 टंका नेब बोली कही थाए। एपरी रे मझी रास्ता मजिस्ट्रेट जनक कुली को कहिले कि भाई मु तुमको 5टी एपरी कथा कहिबी जहाद्वारा तुम जीवन बदली जीव, किंतु मु एक कथा पई 1 टंका नेबी। यह शुणी कुली जनक मजिस्ट्रेट को कहिला, आज्ञा मु आपण को 1 टंका देबी, किंतु आपण मते सही कथा गुड़िक कहंतु। यह शुणी मजिस्ट्रेट प्रथमे कहिले केबे मध्य 5 जन तथा एकत्रित होइथिबा लोक मानक कथा को हेला न करिवो। द्वितीय रे फोपाड़ीबा समय रे सबु किछि देखि चाहि करी फोपाड़ीबो। तृतीय रे स्त्री को सबुबेले मिछ कहिबो। चतुर्थ रे पुलिस आगरे सबुबेले सत कहिबो। शेष रे जहा कहिथिबो ताहाकू सर्वदा पालन करिबो। एतिकी कहू कहू मजिस्ट्रेट घर मध्य होई गला। एहा परे कुली सेठारू जिनिस गुड़ी को रखिबा समय रे से मजिस्ट्रेट जनकू कुली को टंका देबा समय रे कुली निज कथा अनुसार मना कला ओ कहिला, ठाऊ आज्ञा आपण 5 टंका देई थांते ओ मु मध्य आपणक कथा बाबद रे 5 टंका देई थांती, तेणु आपण ही एहा को रखी दियंतु। एहा कही कुली सेठारू चली गला। बाटरे किछि लोक एकत्रित होई कुली को डाकी कहिले, एही सन्यासी जनकर मृत्यु होई जाइछि, तेणु तू एही सन्यासी को नहीं कौनसी एक स्थान रे पोती दे। एही समय रे कुली को सही मजिस्ट्रेट को कथा मने पड़िला, तेणु से लोक मानक कथा को अवहेला न करी सन्यासी जन को नहीं एक स्थान रे पोती देला। से समय रे से जेतेबेले सन्यासी जिनिसपत्र गुड़ी को फोपाड़ीबा समय पुणी कुली को मजिस्ट्रेट कथा मने पड़ीगला। से समय रे कुली से गुड़ी को फोपाड़ीबा पूर्वरु थरे खोलिला। कुली देखिला कि सन्यासींकर पुटुली सुना हीरा तथा विभिन्न प्रकारर रत्न मानंकरे परिपूर्ण होई रहिछि। एहा देखि कुली खुशी होई सही रत्न गुड़ी को निज पाखरे रखी सन्यासींक बलगा जिनिस मानंकु फिंगी देला। सही रत्न मानंक सहायता रे कुली एक सुंदर राजमहल समान घरटीए तैयारी कला। यह देखि दिने ग्रामर सबु महिला माने पोखरी कूल स्नान समय रे कुलीर स्त्री को पचारिले कि तो स्वामी अचानक एते धन केउठारु आनिला।
କୁଲିର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ବୁଝିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ କୁଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଇ କୁଲିକୁ ପଚାରିଛି, କୁଲି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କୁଲିକୁ ସେଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବାବୁଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଛ କହିବୁ। କୁଲି ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଥାକୁ ବୁଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଅଚାନକ ଏକ ଦିନ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା କି ଯଦି ତୁ ସିଜୁବୁଦାରୁ ସିଜୁ କ୍ଷୀର ନେଇ ତୋ ଆଖିରେ ପକାଇ ଦେବୁ ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେତେବେଳେ କୁଲି ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ନିଜ ଆଖିରେ ସିଜୁ କ୍ଷୀର ପକାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାକୁ ଏକ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ମାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା କହି କୁଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁଲିର ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟରେ ଏହି କଥା ରହିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏହି କଥାକୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଧନର ଲୋଭରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ ସିଜୁ କ୍ଷୀର ପକାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଖିରେ ସିଜୁର ଗଛର କ୍ଷୀରକୁ ପକାଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ରାଗିଯାଇ କୁଲି ଓ କୁଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପଚାରିଥିବାରୁ କୁଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଶେଷ କଥା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କଥା ସତ ସତରେ କହିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ, ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କଲେ ଓ ନ କଲେ କେଉଁଭଳି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କାନରୁ ହଜାରେ କାନ କଥା ହୋଇଥାଏ। ହଜାରେ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ହଜାରେ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ହଜାରେ ଲୋକ ତୁମ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନା କେବେ ବି ହେଲେ ସତ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ସତ କଥା ଯଦି ତୁମେ ସତ କଥା କହିବ ନା, ତାହେଲେ ସେ ସତ କଥା କେବେ ବି ହେଲେ ଲୁଚିକି ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ନାରୀ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଲୁଣ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେତେ ଭଲ କଥା କୁହ କି ଯେମିତିକା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବା କଥା ହିଁ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଜଣେଇବେ। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ସତ କଥା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।